পুলিশ কোথাকার? ওই মাগি, মুখ সামলে কথা বল। কেন মুখ সামলাবো? কেন মুখ সামলাবো? আমি মাগি হলে তুই কি? হ্যাঁ, তুই কি? চুপ হারামজাদি। ভুলে গিয়েছিস তুই যখন 50 টাকার বিনিময়ে ঢাকার হোটেলগুলোতে খ্যাপ মারতি? 50 টাকা না, 40 টাকা। বল 40 টাকা। পার খেপ 50 টাকা নিয়ে তুই মেরে দিতি 10 টাকা, আমাকে দিতি 40 টাকা। আরে তোকে তো বেশি দিতাম, তুই তো তার উপযুক্ত ছিলি না। কিন্তু তুই ঠিকই আমার দালালি করার উপযুক্ত ছিলি। আরে যা যা, তোর শরীর থেকে এখনো পাড়ার গন্ধ যায়নি। আমাকে দেখ, আমি কোথায় ছিলাম, আজ আমি কোথায় এসেছি। আর তুই, তোর স্থান যেখানেই ছিল সেখানেই, মানুষের বিছানায়। আর তুই তুই তো সেই বিছানা ঝাড়ু দেবার যোগ্যতাও রাখিস না। ফারাক একটাই, আগে তুই রাস্তার মানুষের জন্য দালালি করতিস, আর এখন করছিস ঢাকা শহরের বড় লোকদের জন্য। তোর নাম খামোশ মানে? মুখে তালা দিয়ে রাখে দালালেরা, বেশ্যারা না। দালালগো সব শুনতে হয়। নীলাকে খতম করার ওয়াদা তোকে পূরণ করতেই হবে, নয়তো নয়তো কি করবি? ব্লাউজ শরীরের চেয়ে ছোট হয়ে গেলে আমি আর তা পরি না, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেই। और तुम यहाँ बैठे घोड़ा हिलाते रहे। जबान संभाल के बात कर। औरत उसके सामने जबान संभाल कर बात करती है जिसकी वो औकात नहीं जानती। 2 टके की औरत मुझसे औकात की बात करती है? वो दिन भूल गई जब तू 50-50 रुपए में बिकती थी? तू वो दिन भूल गया जब 2-2 बोरी सीमेंट के लिए अफसरों के पास मुझे सप्लाई किया करता था? 50 रुपए में बात करके ले जाता था और मुझे देता था सिर्फ 40 रुपए। अरे तू तो उस लायक भी नहीं थी। लेकिन तू मेरी दलाली करने लायक जरूर था। मुझे देख, मुझे, मैं कहां से कहां पहुंच गया। और तू अपने आप को देख, तू आज भी वही है, बेडरूम का बिस्तर। और तू है बिस्तर की चादर झाड़ने वाला नौकर। पहले तो छोटे छोटे अफसरों के लिए दलाली करता था, अब मिनिस्टरों के लिए दलाली करता है। तेरी भी नौकात बदली है ना साहब। खामोश। खामोश तवायफ नहीं, भड़वे रहा करते हैं। उन्हें सब सुनना पड़ता है, वरना वरना क्या? जब ब्लाउज छोटा होकर पहनने लायक नहीं रह जाता तो मैं उसे फाड़ देती हूँ। खत्म।